इंटरनेट के ऊपर मिलियंस में उसमें उसके व्यूज थे कि रोड के ऊपर खड़े जब जुमे की अजान होती है, ये आपके क्वेश्चन से मैं बात कोट कर रहा हूँ, तो एक बहुत बड़ी सफबंदी थी, मुसलमान अपनी जुमे की नमाज अदा करने के लिए वहां पर मौजूद थे, लेकिन पुलिस एहलकारों ने ताकत का मुजाहरा करते हुए, गालम गलोच करते हुए, असले का इस्तेमाल करते हुए, डंडे का इस्तेमाल करते हुए उन्हें इस बात से रोका कि वो रोड के ऊपर जुमे की नमाज अदा न करते। कौन से हुकूक है ये? हमने वो वीडियो देखी थी, बकायदा सजदे में गए हुए मुसलमानों को ठुड्डे मारे गए थे और बाद में मेरा ख्याल है इस पर एक्शन भी लिया गया था और पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की सस्पेंशन के साथ ये मामला रुक जाएगा? जब आप इंडिया की बात कर रही हैं कि वहाँ पे इस तरह का बैन है, अगर वो गलत है तो पाकिस्तान में भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये सर्कुलर जारी करती हैं कि लड़कियां जो हैं वो जीन्स नहीं पहन के आ सकती। अगर कोई ऐसा धर्म ना निकल कर आता है सामने जो ये कहता है कि भाई मेरा धर्म मुझसे ये कहता है कि मैं शॉर्ट्स में या बिकनी में अपने कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में जाना चाहती हूँ, मेरे धर्म में ये लिखा है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करूं, चले यहाँ तो बिकनी तो बहुत पीछे रह जाएगी, अगर शॉर्ट्स में या इस तरह का कोई टाइट लिबास जो कि अट्रैक्ट करता है मेल्स को, मेल्स की निगाहों पे भी बात होगी, यकीनन जब भी हिजाब की बात होगी उसका तस्करा भी होगा, बट वो एक अलग बात है। अगर कोई ऐसा मजहब उठ के सामने आता है या धर्म सामने आता है जो कि कहता है कि इस किस्म का लिबास उसके धर्म में है, तो क्या पाकिस्तानी सोसाइटी उसको अलाउ करेगी या नहीं? इस्लाम के खिलाफ नारे लगवाए जाते हैं और भारत माता की जय, हालांकि वो भी भारतीय हैं, उन्हें भारत माता की जय कहने में कोई इतराज नहीं है। जो मुसलमान वहां पर बस रहे हैं वो भी अगर भारत माता की जय के तो उसमें कोई हर्ज नहीं, वो उनकी मदर लैंड है, उनका मुल्क है, उन्हें उसका नारा लगाने का बाकायदा हक है, लेकिन इस्लाम के खिलाफ भी तो उनसे नारे लगवाए जा रहे हैं। तो ये जो सेकुलर स्टेट का एक प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं, जो एक ड्यूल फेस है, वो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह के इकदाम हक को कोई नहीं रोक सकता। इस्लामी माशरे में तो हम रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी जो अकलीतों का हाल है वो भी आपके सामने ही है, उनके साथ भी हमारे रवैये को इतने अच्छे नहीं हैं। इसलिए मैंने देखा है यहाँ पे कि जब भी इंडिया की बात आती है ना, तो हम फौरन जो है ना वो अपने सारे जितनी भी चीजें निकाल के लेके आ जाते हैं कि देखें इंडिया कितना बुरा है, देखें कितना अच्छा हो गया, हम अलग हो गए थे, देखें वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, वहाँ पे नो डाउट में कोई शक नहीं है, वहाँ पे जो अभी मोदी सरकार है हिंदुत्व का, वहाँ पे राज वो चाहते हैं। मजहब की जो प्रचार है ना रियासती तौर पे, वो जहाँ भी होगा वो गलत होगा। हमारी खवातीन बजाय उन्होंने हिजाब किया होता है, कवरिंग होती है, लेकिन नीचे उन्होंने ऐसी टाइट्स किस्म की जीन्स और इस तरह की जो टाइट्स से जेबें तन की हुई हैं की होती हैं कि यकीनन जो एक मर्द है वो डामाडोल हो जाता है। हिजाब, निकाब और बुर्के पर पाबंदी आयद कर दी है। अगर हम बात करें तो बॉम्बे के कॉलेज के अंदर ये एक कह लें कि रूल लागू करवाया गया है, एक जो है ड्रेस कोड मुतारिफ करवा दिया गया है कि कोई भी लड़की हिजाब, निकाब या बुर्के के साथ कॉलेज के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। पहले ये जो है प्राइमरी लेवल तक था, फिर इसको बढ़ाकर ग्रेजुएशन लेवल तक कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी हमारा हमसाया मुल्क भारत, वहाँ पे इस तरह के इक़दामात होना क्या ठीक है? देखें, जहाँ तक इस फैसले की बात है तो ये इंडिया के अंदर जो आप अभी हुआ है इसको किसी सूरत में दुरुस्त तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो ये इस तरह की पाबंदियां हैं किसी भी हवाले से, वो अगर रियासत की तरफ से लगाई जाएं तो वो दुरुस्त नहीं होती, क्योंकि जितनी भी लोग हैं किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, कोई भी दुनिया का मुल्क है, तो लोगों के पास ये चॉइस होनी चाहिए कि वो क्या पहनना चाहते हैं और क्या नहीं पहनना चाहते। ठीक है, तो इस हवाले से अगर आप ये कहें कि जी आप हिजाब पहन के नहीं आ सकते, आप ये पहन के नहीं आ सकते, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट है वो अगर अपने मर्जी से जो भी ड्रेस पहन के आना चाह रहा है, आना चाह रही हैं, तो उनको इसकी इजाजत होनी चाहिए। सर, वहाँ पर जितने भी मुस्लिम खवातीन हैं, कॉलेज की जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने राइट्स के लिए सड़कों पर निकली हैं, तो वहाँ पे कॉलेज इंतजामिया ने कहा ठीक है आप कॉलेज के अंदर तो दाखिल हो सकती हैं, हिजाब, बुर्के और निकाब के साथ आप क्लासरूम में एंटर नहीं हो सकती, आपको कॉलेज के अंदर आकर ये सब उतारना पड़ेगा तभी आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज जो वैसे तो ज़ाहिर ये इतराज भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो अगर इसको देखा जाए तो ये इसकी वजह हो सकती है कि जब आप क्लास के अंदर पढ़ रहे होते हैं
تو آپ کو بھی پتا ہے کہ انٹریکشن ہونا ہوتا ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کا. تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جب نقاب اور یہ چیزیں آتی ہیں, جیسے ہم نے ریسنٹلی افغانستان میں دیکھا تھا, میں نے ایک پکچر دیکھی تھی جس میں وہاں پہ ایک اسکول کے اندر جو لڑکیاں ہیں انہوں نے برقعے پہنے ہوئے ہیں, وہ بیٹھی ہیں اور ٹیچر پڑھا رہا ہے اور میل ٹیچر پڑھا رہا ہے, بٹ وہ اس طرح سے شاید سمجھ نہیں پا رہی ہوتی کہ یہاں پہ آئیڈینٹی کا بھی تھوڑا سی چیز ہوتی ہے کہ آئیڈینٹی آپ کی کلیئر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے تو اس پہ بہت زیادہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ انڈیا کی بات کر رہی ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کا بیان ہے, اگر وہ غلط ہے تو پاکستان میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو یہ سرکولر جاری کرتی ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ جینز نہیں پہن کے آ سکتی. اس کے اوپر میں نے ایک بلاگ بھی لکھا تھا, جینز پہن کے کیوں نہیں آ سکتی. اس پہ جو کے پی کے ان کے ایجوکیشن منسٹر تھے نا, انہوں نے بڑا مزیدار جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا دیکھیں جو جینز ہے نا, یہ جو لباس ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ لڑکیاں اس لیے نہ پہنیں کہ یہ مہنگی بہت ملتی ہے. تو اگر تو آپ نے جواب دینا ہے تو وہ تو اچھا سا دے دیں. آپ یہ کہہ دیں کہ ہمارا جو کلچر ہے اس میں جینز کو پہننا اچھا نہیں سمجھا جاتا, آپ کہہ رہے ہیں جینز مہنگی بہت ملتی ہے. تو اس طرح کے جو ریڈیکولس قسم کے آرگومنٹس ہوتے ہیں نا, یہ نہیں دینے چاہیے. تو پھر اگر وہاں پہ نقاب اور حجاب پہ پابندی غلط ہے تو پاکستان میں جو خواتین کے حوالے سے اسپیشلی یونیورسٹیز کالجز کے اندر جو ڈریس کوڈ دیے جاتے ہیں پھر وہ بھی صحیح نہیں ہے. ہمیں اس کو بھی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. یو آر فری, آپ بالکل آزاد ہیں اپنی تمام تر مذہبی رسومات کو ادا کرنے کے لیے. اگر آپ ہندو دھرم سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جا کر اپنی عبادات ادا کرنے کے لیے. اگر آپ مسلمان مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ آزاد ہیں مساجدوں میں, امام بارگاہوں میں جا کر اپنے جو عقائد ہیں اس کے مطابق اپنی عبادات کرنے کے لیے. اگر آپ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ آزاد ہیں چرچ میں جا کر عبادت کرنے کے. اگر آپ سکھ کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ اپنے گردواروں میں جا کر بڑے باعزت اور احترام کے ساتھ اپنی عبادات کو سر انجام دے سکتے ہیں. اسٹیٹ کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی آپ کے کسی بھی مذہبی معاملات کے اندر, اور اسلام کا حکم بھی یہی ہے. اور اسی طرح کی میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, یہ جو تمام باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, یہی باتیں منوان جو ہندوستانی قانون ہے اس نے بھی لکھی ہوئی ہیں. سنا, ہندوستانی قانون میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کا تعلق کسی بھی رنگ ہو, مذہب ہو, نسل ہو, فکر سے ہو, اس کا اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے ہندو بھائیوں, یہ آپ کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کسی قسم کی پابندی آپ پر لاگو نہیں ہو سکتی. تو اگر کسی قسم کی کوئی پابندی لگانا بھی چاہے, اگر عدلیہ میں اس طرح کی کوئی پیچیدگیاں آئیں اور اس پر کوئی قدغن لگائی جائے یا اس پر کوئی ریسٹرکشن لگائی جائے, تو کوئی سالڈ گراؤنڈ اس کے لیے پیش کی جاتے ہیں. اگر کوئی ایسا قانون ہے جس سے کہ معاشرے میں کوئی بگاڑ پیدا ہونے کا کوئی خدشہ ہے تو اس پر نظر ثانی یقیناً کی جا سکتی ہے, آئین میں کوئی تبدیلی برپا کی جا سکتی ہے, اس پر ایک گفتگو اور ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. اس کے بعد آپ کوئی نہ کوئی اس قسم کا قدم اٹھائیں گے.